네. 그러면 이제 다 하셨죠? Oke, kalau begitu sudah selesai ya ini. 네, 이제 이거를 그 한 줄에 내가 표시한 것이 A, B, C, D 중에 하나일 거예요. Ya, memang saudara-saudara sudah memilih satu-satunya itu di antara A sampai D ya. 그 답지에다가 내가 A를 표시했으면 A 문자에다가 동그라미 하시고 Ya, sudah ceknya A. Kalau sudah memilih A, harus cekomnya tentang A. 또 B에다 체크하셨으면 거기 문자 중에 B에다 체크하시면 돼요. Ya, kalau sudah memilih B, itu juga pilih B aja. 혹시 단어 중에 좀 애매하거나 표현이 잘 안 되는 거 있으면 물어보셔도 돼요. Ya, kalau itu susah mengerti, juga bertanya lagi. 아마 되게 어른들이라 그렇게 굳이 물어볼 건 없을 거라고 생각은 됩니다. Ya, biasanya saudara-saudara memang sudah mengerti dan tidak akan bertanya panjang-panjangnya. 그럼 이제 다 체크하신 다음에는요. 세로로 1번에서부터 24번까지 A 이 한 칸에 주도형이 몇 개인지 사교형이 몇 개인지 이렇게 골라서 적어 보시면 됩니다. Kalau begitu, saudara-saudara sesuai dengan pilih itu harus membaginya influence dan dominan, complainant dan steadiness-nya itu. Beberapanya antara ini harus check up. 그러면 그 중에서 제일 숫자가 많은 것이 자기의 주 성격입니다. 주 기질. Dan di antara ini ada yang paling banyak, itulah tipe saudara-saudara yang paling utama. 그 다음에 그 다음 숫자가 바로 부기질입니다. Dan tipe karakternya itu yang kedua angkanya. 어떤 사람은 차이가 많이 나는 사람도 있을 수 있고요. Memang ada beberapa orangnya itu di antara angka pertama dan angka keduanya itu perbedaannya besar. 어떤 사람은 네 가지 기질이 숫자가 다 똑같이 나오기도 해요. Namun kadang beberapa orang itu di antara empat angkanya juga sama juga. 근데 이제 설명을 듣다 보면 아, 내가 이거구나 이렇게 알 수 있죠. Namun pada waktu mendengar penjelasan kita sudah mengertinya tentang tipe sendirinya. Karakter saya demikian itu. 네. 혹시 6개씩 4개가 다 똑같이 나오신 분 계신가요? Apakah di antara saudara-saudara ada seorang yang enam-enam itu enam-enamnya sejumlahnya 24 itu ada? 그런 분이 있다면 아마 안정형일 가능성이 제일 많아요. Kalau ada saudara-saudara itu kemungkinannya termasuknya ada steadiness. 자, 다 하셨죠? Oke, sudah selesai ya. 자, 이제 그러면 내가 가지고 있는 그 기질이 어떤 건지 설명을 해 드리겠습니다. Ya, kalau begitu saya sekarang akan menjelaskan tentang karakter-karakter masing-masing itu. 네. 그 주도형이라고 주도형이 제일 많으신 분 한번 손 한번 들어 주시겠어요? Apakah ada yang paling banyak complain? 그러시군요. 그러면 사교형 이 사교형이 많으신 분 한번 손 한번 들어 봐 Kalau 주시겠어요? begitu ada paling banyak influence? 네. 이게 여기 계시면 참 좋은데 이제 이 결과가 어떻게 나올지 모르기 때문에 제가 이제부터 강의가 굉장히 어려워지는 거죠. Ya, memang kalau saya sudah tahu tipe-tipe saudaranya itu bagi saya juga mudah. Namun karena sekarang tidak bisa tahu itu, ya memang seminar itu agak sulit ya. 예. 왜냐하면 어떤 기질의 사람이 많으냐에 따라서 이 강의 분위기가 좀 다를 수 있거든요. Ya, sebenarnya itu di dalam waktu seminar itu suasananya juga agak beda karena siapa lebih banyaknya di dalam seminar ini. 그런데 지금 알 수가 없으니까 이 부분부터는 제가 굉장히 힘들 것 같아요. Namun karena saya tidak mengerti, ya tidak tahunya tentang kondisi ini, memang rasanya agak sulit.
그래도 뭐 제가 전문가니까 잘 할 겁니다. Ya, tetapi saya seorang ahli, saya bisa menahan itu. 예, 여기 기질별로 모여서 앉아 주시겠어요? Oke, kalau begitu boleh pindah ke tempat tidur, tempat mejanya dan boleh bagi 4 sesuai dengan tipe-tipe ini. 대부분 일반적으로 통계를 보면요. Biasanya 주도형이 15% 정도 됩니다. compliance-nya kira-kira 15%. 사교형과 또 이 신중형이 25% 정도씩 됩니다. Dan dominan dan influence-nya kira-kira 25%, 25%. 또 안정형이 나머지 35% 정도 됩니다. Dan akhirnya steadiness biasanya 35%. 사람들은 무엇을 중요하게 여기느냐에 따라서 다른 기질을 갖게 됩니다. Ya, orang-orang kenapa bertipe karakternya begitu? Karena mereka menghargai apanya. Sesuai dengan menghargai itu, merekanya tipenya juga sudah berubah. 이 수직선은 일 중심적인 사람이 있고 사람 중심적인 사람이 있다는 겁니다. Ya, kalau mereka suka lebih tujuannya kerja, namun dibandingkan juga ada orang-orang yang lebih menghargainya orang. 내가 지금 무슨 일을 꼭 해야 될 일이 있는데요. Misalnya, sekarang saya harus bekerja apa? 근데 누가 아주 친한 친구가 와가지고 나랑 잠깐 시간을 같이 보내자고 합니다. Namun kalau seorang yang sahabatnya datang dan dia memintanya, ayo kita main aja, kita obrol-obrol aja. 일 중심적인 사람은요. Kalau dia menghargai kerja, 이렇게 얘기합니다. dia berkata demikian itu, 미안한데 내가 지금 해야 될 일이 있으니까 지금은 같이 시간을 보낼 수 없어. minta maaf ya, karena sekarang ada pekerjaannya, sekarang tidak boleh obrol-obrol. 근데 사람 중심적인 사람은 이렇게 합니다. Namun kalau dia seorang yang lebih menghargai orang, katakan demikian itu. 이 사람과 일단 만나고 나서 다시 나중에 일하면 돼. 이렇게 하고 그 사람하고 만나러 나갑니다. Ya, dia berpikir, oke, kita obrol-obrol aja. Dan pikirnya begitu, ya kerjanya nanti aja. 그러니까 여기 앉아 계신 분들 중에 주도형과 신중형은 주로 일 중심적인 사람이라는 겁니다. Sehingga di antara saudara-saudara, compliant dan dominannya biasanya lebih menghargainya kerja. 사교형과 안정형의 사람은 사람 중심적인 확률이 많은 거죠. Namun steadiness dan influence-nya lebih menghargainya orang-orang. 또 하나의 이 수평축은 어떤 사람은 굉장히 느린데 어떤 사람은 굉장히 빠르다는 겁니다. Dan ada juga dua bandingannya, orang yang sukai pelan-pelan, orang yang sukai cepat-cepat. 뭐 선택을 해야 될 때도 말을 듣자마자 바로 행동에 옮기는 사람은 빠른 사람이고요. Ya, ada beberapa orang yang secepatnya melakukan setelah mendengarnya, itu yang cepat-cepatnya. 좀 반응이 느리고 또 신중하게 생각하는 사람들일수록 느리다는 거죠. Namun beberapa orangnya berpikir pelan-pelan dan melakukan juga pelan-pelan. Ada yang tipe pelan-pelannya. 이 두 개의 축에 따라서 사람을 네 가지 유형이 있는데요. 첫 번째는 Ada dua bandingannya, orang yang lebih menghargai kerja dan lebih menghargai orang, dan ada yang sukainya kerja cepat-cepat, ada yang sukainya kerjanya pelan-pelan. Di antara itu kita bisa baginya 4 tipe manusianya. 일 중심적이면서 이 반응이 빠른 사람을 주도형이라고 얘기합니다. Kalau seorang yang lebih menghargai kerja dan kerjanya cepat-cepat, itu salah satu tipe dominan. 두 번째 유형은요. 반응은 빠르지만 사람 중심적인 사람을 이야기하는데 이런 사람을 사교형이라고 얘기합니다. Ya, dan juga ada sukainya yang cepat-cepat, namun
lebih menghargainya orang-orang itu menjadi tipe influence. 그리고 반응은 느린데 사람 중심적인 사람을 안정형의 사람이라고 얘기합니다. Kemudian orang yang suka pelan-pelan namun lebih menghargai orangnya itu steadiness. 또 일 중심적인 사람이면서 반응이 느린 사람을 신중형이라고 얘기합니다. Dan akhirnya dia lebih menghargainya kerja namun juga lebih sukainya kerja pelan-pelan itu termasuk tipe compliant. 그러면 이 네 가지 모델에 대해서 한번 설명을 드리겠습니다. Ya, saya akan menjelaskan tentang empat tipe ini. 이 네 가지 기질의 모델은 주전 400년 전에 히포크라테스의 관찰에 근거하고 있습니다. Itu berdasarkan tentang penelitian Hippocrates sejak Hippocrates tahun 400-an. 이것이 계속 수정 보완돼 가지고 현재는 팀 라에리가 이야기한 것입니다. Dan itu sudah memperbaikinya semakin memperbaiki dan zaman ini itu menjadi teori dari tim Lahari. 네 가지 성격의 특징은요. 첫 번째 인기 좋은 사교형입니다. Dan saya akan menjelaskan tentang tipe influence. Merekanya orang-orangnya sangat sukainya tentang influence ya. 이 사람들은요. 모든 것이 재미있기를 바래요. Mereka menghargainya itu semuanya sangat senang dan berminat. 어떤 많은 사람들이 이야기했을 때 이 사람이 이야기를 하면요. Kalau di antara banyak orang tipe influence-nya berkata, 모든 사람들이 웃어주기를 바랍니다. dia ingin orang-orang yang lain semuanya tertawa. 웃기는 것이 가장 큰 목적이에요. Ya, dia biasanya berkata untuk tertawa orang yang lain. 웃기려 그러다 보면 다른 사람이 상처받을 수도 있습니다. Ya, kadang beberapa orangnya sudah dicatat di dalam hatinya karena dia memakainya sebagai bahan tertawanya. 약간의 거짓말도 들어갑니다. Kadang mereka juga pembohongnya. 뭐 이렇게 좀 포장해서 과대 포장하기도 합니다. Ya, itu untuk senang-senangnya merekanya katakan yang kecil itu membuat yang besar juga. 왜냐하면 이 사람들은 사람들이 웃음으로써 그 모임에 활기가 생긴다고 생각하기 때문에 그래요. Biasanya mereka berpikir melalui tertawa mereka itu kumpulannya lebih activity-nya. 이 사람들의 그 책상은 그렇게 잘 정돈되어 있지 않아요. Tetapi meja merekanya tidak teratur ya. 혹시 정리가 되어 있더라도 그렇게 오래 가지 못합니다. Ya, sekalipun sudah memberes, ya itu tidak selama panjang waktu ya. 네. 이 사람들은요, 사람들과 이야기하는 걸 굉장히 좋아해요. Dan tipe ini sangat sukanya obrol-obrol dengan orang yang lain. 그리고 조용할 때 먼저 말하는 사람은 주로 이 사람들입니다. Ya, dan pada waktu semuanya diam, biasanya merekanya lebih dahulu berkata. 왜냐하면 이 사람들은 조용한 걸 잘 못 참거든요. Karena merekanya tidak menahannya waktu diam begitu. 조용한 사람하고 같이 가다 보면 혼자만 계속 얘기하는 거죠. Sehingga kalau mereka berjalan dengan orang yang suka diamnya, dia sendirinya obrol-obrol. 이유는 딱 한 가지입니다. Ya, alasannya hanya satu saja. 조용한 건 참을 수 없습니다. Ya, mereka tidak bisa menahan waktu diam. 이 사람은요, 항상 어디에 가든지 자기가 나타나지기를 바래요. Sehingga mereka ingin menjadi di tengah semua di antara semua orang. 예, 자기를 드러내고 싶어요. Ya, dia ingin terbuka dia sendiri 사람들이 박수 쳐주면 굉장히 좋아합니다. dan orang-orangnya
kalau merekanya menghargainya dan memujinya, dia sangat sukainya. Begitu. 여기 사교형에 있는 분들 한번 보시기 바랍니다. Memang di antara saudara-saudara juga ada tipe influencer siapa-siapa ya. 이 사람들이 뭔가 얘기를 하면 경청하고 웃어주고 박수 쳐줘야 됩니다. Ya, kalau orang-orang ini berkata kepada saudara-saudara, ya harus mendengarnya dengan baik dan harus tepuk tangan dan memujinya mereka. 예, 우리 이 사람들 위해서 박수 한번 쳐주겠습니다. Ya, untuk merekanya memuji aja dan tepuk tangan aja. 예, 보통은 이렇게 박수를 쳐주면 분명히 일어나서 손을 흔들거나 뭐 이렇게 그런 사람이 있는데 여기 있는지는 잘 모르겠어요. Biasanya kalau ada seorang yang sudah berdiri dan sudah jawabnya demikian itu, ya itu benar dia tipe influence. 근데 조용한 사람의 입장에서 보면 이해를 잘 못하죠. Namun tipe yang suka diamnya, ya itu tidak mengerti ya. 어떤 분이 성도가 그 교통사고가 났습니다. Ada seorang jemaat sudah dapat kecelakaan itu mobilnya. 그래서 교회를 나올 수가 없이 병원에 입원해 있었습니다. Jadi dia tidak bisa ikut ibadah dan dia tetap ada rumah sakitnya. 이제 몇 주 지나니까 예배를 드리고 싶어가지고 목발을 짚고 교회를 나왔습니다. Setelah beberapa minggu itu, dia akhirnya masuk mengikuti ibadah. 근데 목사님이 이제 입구에서 만났어요. Dan pada waktu itu dia ketemu dengan pendeta ya. 예, 이 목사님이 이렇게 말했습니다. 내가 신방 갈 때까지 퇴원하지 마세요. Pendeta katakan demikian itu. Ya, sampai saya kunjungi ke rumah sakit, jangan keluar dari rumah sakitnya. 근데 이 목사님이 사교형인 거죠. Ya, itu pendetanya salah satu tipe influencer. 그렇게 말한 이유는 그냥 주변에 있는 사람을 한번 웃기고 싶었던 거죠. Kenapa dia katakan demikian itu? Ya, supaya menertawakan orang-orang yang lain. 그렇지만 이 환자는 하루라도 더 퇴원하고 싶은데 신방 올 때까지 퇴원하지 말라는 게 어디 인사냐고 화가 났습니다. Namun dia orang yang sudah dapat kecelakaan mobil itu jadi marah. Kenapa? Ya, saya secepatnya mau keluar dari rumah sakit. Namun pendetanya katakan harus masih inap di rumah sakit sampai dia kunjunginya. Ya, dia marahnya begitu. 어떤 이야기를 했을 때 그 근거가 뭐냐고 누가 따지면 잘 대답하지 못할 수도 있습니다. Ya, kadang tipe influence-nya itu susah menjawabnya pada waktu orang lain katakan, kenapa kamu berkata begitu demikian itu berdasarkan mana? Nah, pada waktu itu merekanya agak susah jawab. 잘 웃어주지 않으면 자꾸 거기다 뭔가를 덧붙여서 잘못하면 완전히 이상한 이야기가 되기도 하죠. Dan ada juga persoalannya, kadang orang-orang di sekitarnya tidak tertawa, dia ingin tambah lebih supaya menertawakan merekanya. Akhirnya menjadi situasi aneh. 그들의 모토는 항상 나를 좀 봐달라 이겁니다. Ya, namun merekanya fokusnya itu. Ya, lihatlah aku. 특히 이분들은 칭찬을 들을 때 굉장히 역동적으로 일합니다. Ya, dan mereka menjadi aktivitinya pada waktu dipuji oleh orang lain. 여러분 여기 사교형인 분들에게는 칭찬을 아끼지 마시기 바랍니다. Sehingga di antara saudara-saudara kalau ada tipe influence harus memujinya, harus tepuk tangannya kepadanya. 칭찬만 해주면 이런 말 통역이 될지 모르겠는데 죽을 똥 살 똥이랍니다. Kalau memuji mereka, menghargai mereka, mereka akan kerja secukupnya sampai mati. 두 번째로는 완전한 신중형입니다. Ya, kemudian ada salah satu tipe compliant. 그들은 가치 있는 일이란 옳게 바른 방법으로 일하는 거라고 생각합니다. Mereka menghargainya kerja dengan metode benar. 그들의 책상은 항상 정돈되어 있습니다. Ya, meja merekanya tetap teratur. 저는 이걸 보고 나서 퇴근한 직장에 한번 가본 적이 있습니다.
dulu saya sudah kunjungi kantor perusahaan yang setelah semua orangnya sudah pulang ke rumah. 제가 그 사장님하고 같이 사무실에 갔을 때요. Pada waktu itu saya masuk ke kantor ini, 여기 앉은 이 사람은 성격이 이런 사람이죠. saya berkata kepada bos kantor ini dengan melihat situasi mejanya. Oh, itu apanya pegawainya memang tipe karakternya begitu-begitu ya. 이 사람은 여기 앉은 사람은 성격이 이렇겠네요. Dan orang yang memakai meja itu tipe kerjanya, tipe karakternya demikian ya. Saya sudah katakan demikian. 사장님이 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 아냐고. Pada waktu itu bos itu sudah kaget. Oh, kenapa tahunya? Sudah mengenal dengan mereka ya. 책상을 보면 사교형은 좀 지저분하고 이 신중형은 아주 깔끔하게 정리가 되어 있습니다. Namun saya sudah tahunya melalui kondisi mejanya. Kalau sudah teratur demikian itu, merekanya memang pasti termasuknya compliant-nya. Namun tidak teratur, masih ada barang-barangnya tempat masing-masing begitu, ya memang merekanya termasuk influencer. 심지어는 연필 꽂이도 종류별로 볼펜 색깔별로 따로따로 이렇게 다 들어있는 걸 볼 수 있어요. Kadang compliant-nya mereka sudah mengatur dengan pensilnya juga dengan macam-macam, itu dengan atur-atur warna dan jenisnya juga. 그렇지만 사교형은 한 군데 다 갖다 몰아놓고 쓸 때마다 골랐습니다. Namun influence-nya mereka hanya memasukkan satu tempat dan dia sendirinya pilih pada waktu pakainya. 모든 것이 다 늘 제자리에 있어야 됩니다. Ya, compliant-nya harus diaturkan dan barang-barangnya harus ditempatkan sesuai dengan tempat itu. 그 사람들은요, 이 아주 세세한 것에 굉장히 그걸 중요하게 여깁니다. Mereka sangat menghargainya detail juga. 뭐 그거 이렇게 중요해 이렇게 생각하는 것들이 그 사람들에게는 굉장히 중요하죠. Sebagian besar orangnya itu kenapa pentingnya? Namun bagi merekanya itu sangat penting. 그 사람들은 또 이렇게 기분에 되게 좌우되는 경향이 있습니다. Kadang mereka juga dipengaruhinya dengan emosional. 사실은 쉽게 우울해집니다. Ya, sebenarnya kadang mereka sensitifnya tentang hati mereka. 조금만 잘 안 되면 기분이 금세 가라앉아 버립니다. Kalau tidak berhasil yang sedikit pun, kalau begitu merekanya sudah putus asa. 그래서 그들은 예술적이 될 수 있습니다. Ya, sehingga mereka kadang-kadang bisa menjadi sebagai artis. 혼자 어떤 공간에 갇혀 있어서 뭔가 일을 하기도 좋아합니다. Ya, memang mereka juga sukainya di dalam setempat untuk kerjanya. 자, 세 번째는요, 강력한 주도형입니다. Ketiganya, ini dominan, yang keras. 처음에 보여드렸던 그 화살표 도표 기억하시죠? Ya, 일 중심적인 사람이고요. sesuai dengan yang diagram yang pertama itu, dia juga orang yang berharga kerja 그리고 반응이 빠른 사람들입니다. dan juga meresponnya cepat-cepat, melakukannya juga cepat-cepat. 그래서 그들은 내가 책임질게 하는 말을 잘합니다. Biasanya mereka katakan begitu. Ya, saya akan tanggung jawab. Ya, biasanya katakan begitu. 사교형은 사람들을 재밌게 하는 게 목표라 그랬고요. Biasanya tipe influence, mereka fokuskan menyenangkan orang-orang. 신중형은 좀 더 세세한 것을 계획 세우는 게 목표라 그랬는데요. Dan mereka compliant-nya lebih sukainya merencanakan dengan detail. 이 주도형은요, 높은 곳에 목표를 세우고 그 목표를 향하여 달려가려는 성향이 있습니다. Tetapi mereka dominan
biasanya fokuskan tentang tujuan yang tinggi, tujuan yang sangat besar dan ingin menuju ke sana. 이 사람들은요, 목표가 없으면 힘이 없어요. Namun mereka kalau tidak ada tujuan itu, merekanya tidak begitu aktif. 이 사람들은요, 모든 물건을 쓸 때 형식보다는 기능에 따라서 사용합니다. Dan mereka biasanya daripada metode-metode lebih fokuskan fungsi tentang barang, tentang apapun. 뭐 책상에다가 음식을 놓으면 밥상이 되기도 하고요. Ya, memang maksudnya begitu. Itu meja. Namun biasanya orang-orang membagikan begitu meja makan dan meja buku. Namun bagi mereka tidak usah begitu. Meja, kalau ditaruh makan itu meja makan. Ditaruh meja buku itu juga meja buku. 또 뭐 침구를 깔아놓으면 침대가 되기도 합니다. Dan sekalipun itu meja, kalau di sananya ada matris, itu sudah menjadinya tempat tidur. 어떤 사람은 그게 용납이 안 되는 사람도 있습니다. Ya, sebenarnya beberapa orang dan yang lain tipenya tidak bisa menerima ini. 이들이 중요하게 여기는 거는 결과를 얻어내는 겁니다. Namun mereka tipe dominan hanya fokuskan tentang hasil. 신중형이 방법이 더 중요하다고 여긴다면 Kalau mereka compliance-nya lebih fokuskan tentang metode dan sangat menghargai itu. 이 사람은 방법보다는 결과에 더 치중합니다. Namun dominan caranya, metodenya tidak usahlah. Namun pentingnya hasil. 이 사람들은 반응이 빠르기 때문에 인내심이 부족합니다. Namun mereka karena meresponnya cepat-cepat susah menahan dirinya. 그리고 다그치는 형입니다. Dan kadang-kadang mereka paksakan orang lain supaya secepatnya selesai. 그들의 모토는 지금 내 방식대로 하라 이겁니다. Dan mereka biasanya katakan begitu. Ayo mengikuti cara saya. Ayo mengikuti metode saya sesuai dengan ini aja. 그래서 목표를 이루기는 하는데요. Akhirnya biasanya mereka berhasil tujuannya. 사람을 얻는 데는 굉장히 어렵습니다. Tetapi mereka biasanya ditolak oleh orang-orangnya. 그래서 정상에 올라가서 깃발을 꽂고 뒤를 돌아보면 자기를 따라오는 사람이 아무도 없는 거죠. Jadi mereka sudah naik sampai puncak dan pada waktu itu mereka iya saya sudah berhasil. Namun di belakang tidak ada orang yang siapapun. 네 번째 평화로운 사람들. Kemudian yang terakhirnya mereka yang orang yang suka nyamannya. 이런 사람들은 안정형이라고 부릅니다. Merekanya disebutkan steadiness. 이 사람들은요 느긋하고 태평스럽고 긴장되지 않은 상태에 있습니다. Merekanya biasanya pelan-pelan dan mereka tidak sukanya cepat-cepat dan merekanya tidak dapat stresnya. 이 사람은 갈등을 유발하는 것에 끼어들지 않습니다. Dan kalau ada pertengkaran mereka tidak masuk di sana, tidak ikut di sana. 참는 것에 아주 능숙합니다. Ya, memang mereka sudah biasanya menahan dirinya. Kebiasaan mereka itu. 싸울까봐 자기 본심은 잘 얘기하지 않습니다. Dan merekanya bersembunyikan hati mereka supaya tidak bertengkar dengan orang lain. 이 사람하고 얘기할 때 그 사람이 이 세상에서 설탕이 제일 좋지 그럼 맞아 나도 설탕이 좋아 이렇게 얘기합니다. Kalau orang yang lainnya katakan ya di dunia ini gulanya paling penting dan paling enak. Kalau begitu, iya saya juga setuju. 근데 옆에 사람이 무슨 소리야 소금이 제일 좋은 거지 이렇게 얘기하면 그럼 소금이 좋은 거야 이렇게 얘기합니다. Namun di sebelah orang itu katakan ya bukan, garamnya penting dan garamnya paling enak dan paling baik. Kalau begitu tipe itu ya itu pun juga setuju. 그럼 이 사람은 설탕이 중요하다고 생각하는 걸까요? 소금이 중요하다고 생각하는 걸까요? Kalau begitu, saudara-saudara, tipe itu sukainya
dan pentingnya garam atau gula? 모릅니다. Ya, tidak tahu. 자기 본심을 얘기하지 않기 때문에 그렇습니다. Ya, dia tidak membuka hati sendirinya. 만약에 설탕이 좋다고 하는 사람에게 소금이 좋다고 얘기하면 다퉈야 되니까 그런 게 싫어서 그냥 좋다고 얘기하는 것일 뿐입니다. Kenapa begitu? Merekanya paling pentingnya tidak bertengkar dengan orang yang lain. Sehingga siapapun katakan ya itu baik, dia juga setuju. Dan yang lainnya juga itu baik, dia juga setuju begitu. 그래서 이런 사람들은 언제나 자기 본심은 이야기하지 않고 그냥 모든 사람이 얘기할 때마다 나도 그래 나도 그래 이렇게 얘기합니다. Sehingga tipe itu sering katakan iya saya juga begitu, iya saya setuju. 이 사람들은 전혀 서두르지 않기 때문에 마감일을 놓치거나 끝에 가서 목표에 도달하지 못할 때가 많습니다. Namun masalahnya biasanya mereka pelan-pelan dan tidak mau cepat-cepatnya, akhirnya kadang mereka tidak berhasil di dalam batasannya. 근데 그 사람들이 하는 얘기 뭐냐면 무슨 차이가 있어 이렇게 얘기합니다. Ya, namun katakan begitu, ya tidak ada perbedaan. Sekalipun agak terlambat, juga tidak ada perbedaan. Sekalipun saya tidak berhasil, juga itu tidak ada perbedaan. 이 네 사람들이 모여가지고 산다는 게 참 재밌습니다. Ya, memang empat tipe orang itu berkumpul dan hidup bersama, itu kelihatannya ada, namun juga itu pemandangannya itu lucu dan memang permainannya. 예를 들어서 식당에 가서 음식을 시킬 때도 다릅니다. Salah satu contohnya, pada waktu mereka datang restorannya, 주동은 그냥 들어가자마자 자기가 먹고 싶은 거 시킵니다. ya biasanya dominan langsung memesan makanan yang dia mau. 사교용은 옆에 사람한테 물어봅니다. 너 뭐 먹을 건데? Namun tipe influence-nya langsung bertanya kepada orang yang lain. Kamu mau makan apa? 신중형은 여기는 뭘 잘할까? 나는 지금 뭘 먹어야 되나? 이렇게 고민하고 생각하면서 결정하게 됩니다. Dan compliance-nya mereka biasanya berpikir, di sininya paling enaknya apa? Saya harus pesan apa? Dia berpikir. 안정형은 가만히 기다리고 있다가 마지막에 제일 많이 시키는 걸 따라서 나도 그거 줘 그렇게 얘기합니다. Dan akhirnya tipe steadiness-nya mereka masih menunggunya sampai sudah memesan orang yang lain. Dan akhirnya dia pilihnya apa yang paling banyak memesannya. 예를 들어서 잘 이해가 될지 모르겠는데요. 그 건널목 같은 거 있어서 신호등을 건너가고 그러지 않습니까? Kalau orang-orangnya ingin menyeberang jalannya, 지금 급해서 빨리 건너가야 된다고 가정을 해봅시다. namun sekalipun itu di depan lampu merah, merekanya kerjanya sangat secepatnya harus selesai. 주도형은 그냥 막 건너갑니다. Pada waktu itu dominan, ya langsung menyeberang. Ini lampu merah pun tidak salah. 사교형은 옆에 사람한테 자꾸 건너가자고 이렇게 그럽니다. Namun influence-nya tidak begitu langsung. Namun memohonnya kepada orang yang lain. Ayo kita menyeberang bersama aja. 신중형은 신호가 바뀔 때까지 절대 안 건너갑니다. Namun compliance-nya mereka sekalipun kerjanya sangat buru-buru, mereka tetap menunggu sampai lampu merahnya menjadi lampu hijau. 안정형은 눈치를 보다가 대부분 많은 사람들이 건너가면 따라가고 대부분 안 건너가면 가만히 있습니다. Namun tipe steadiness-nya, kalau sekalipun lampu merah orang-orangnya menyeberang, dia juga mengikutinya. Namun orang-orangnya tidak menyeberang, ya dia masih tetap berdiri. 이 목사님들도 참 성격에 따라서 목회를 다르게 합니다. Ya memang pendeta-pendeta pun juga penggembalaannya sangat beda sesuai dengan tipe mereka ya. 대개 목표를 세우고 막 부흥시키고 교회를 크게 만들고 막 건축하고 이러는 사람들은 주도형입니다. Biasanya tipe dominan mereka memperkembangkan jemaat, mereka juga membangun gedung ibadah yang baru begitu dengan
dengan segala kekuatannya begitu. 신중형은 뭐 교재를 만들거나 설교를 할 때도 굉장히 꼼꼼히 잘 체크하고 성경 공부 모임 같은 걸 잘 만듭니다. Namun compliance-nya biasanya mereka menujunya dengan PA, membuat paham PA, dan pada waktu menyiapkan khotbah pun juga mereka pelan-pelan dan dengan detail ya. Mereka sudah ceknya dan mengaturnya satu kata pun juga. 사교육은 사람들하고 지내긴 잘 지내고 굉장히 화목하게 지내는데 결과는 조금 미약할 때가 많습니다. Dan tipe influence-nya kalau pendeta itu ya sangat berdamai dan merekanya obrol-obrol dengan jemaat, mereka hubungannya baik, kelihatannya begitu, namun hasilnya kadang tidak begitu. 안정형은 그냥 대부분 교회도 뭐 꼭 크지도 않고 그래도 관계없이 그냥 편안하면 된다 이렇게 생각합니다. Namun tipe steadiness-nya mereka tidak usahakan untuk berkembang, tidak usahakan untuk mengubahkan atau membaharuinya yang lain. Namun ya kita harus berdamai, harus jaga dirinya sepertinya dahulu begitu. 누가 맞는 걸까요? Kalau begitu, siapa yang benar? 다 맞습니다. Menurut saya semuanya benar. 여러분은 성경을 잘 아니까 제가 성경 속에서 한번 설명해 보겠습니다. Memang saudara-saudara sudah tahu, sudah mengenal tentang Alkitab, sehingga saya akan menjelaskan berdasarkan Alkitab. 사도 바울에 대해서 잘 아실 겁니다. Ada seorang Rasul Paulus, 그는 1차 전도여행, 2차 전도여행, 3차 전도여행 하면서 자기가 가고 싶은 곳에 가서 복음을 전하고 막 열정적으로 다녔습니다. Rasul Paulus seorang yang suka kerjanya dan suka datang sesuai dengannya keinginan diri. Dia perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga terus menginjilkan dan dia sudah memperkembangkan Injil. 내 마음에 안 들면 가라 그랬습니다. Dan kalau ada orang yang tidak sesuai dengan pikiran dia dan hati dianya, dia boleh serahkan. 그는 목표를 세우고 매를 맞든 죽음에 뭐 이르르든 하여간 목표를 끝까지 이루었습니다. Sekalipun dipukul, sekalipun hampir mati, dia terus maju untuk tujuan. 이 사도 바울은 무슨 형일 거라고 생각이 Kalau 되십니까? begitu, menurut saudara-saudara, Rasul Paulusnya tipe apa ya? 여러분이 예상한 것 같이 그는 주도형이었습니다. Ya, memang sesuai dengan pikiran saudara-saudara, dia seorang tipe dominan. 물론 제가 기질 검사는 안 해봤습니다. Ya, memang sekalipun saya belum check-up-nya dengan tipe disknya juga ya. 그러나 그런 성격이 거의 틀림없어 Ya, 보입니다. namun itu pasti begitu karena kita sudah check-up-nya dengan sesuai dengan Alkitab. 여러분 베드로를 잘 아실 것입니다. Kalau begitu saudara-saudara, bagaimana berpikir tentang Rasul Petrusnya? 예수님을 위해서 죽음도 불사할 수 있다 이렇게 얘기했습니다. Ya, dia katakan, ya saya bisa mati, saya boleh mati untuk Yesus Kristus. 그렇지만 예수님이 잡혀가자 도망갔습니다. Namun pada waktu Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus dan lari. 예수님이 바닷가로 오자 나도 걷게 해주세요 그랬습니다. Ya, kita tahu pada waktu Yesus berjalan di atas laut, dia langsung katakan, ya Yesus, saya juga akan berjalan di atas air. 그렇지만 얼마 못 가서 빠질까봐 또 겁을 냈습니다. Namun, ya beberapa waktu yang akan datang, yang lalu, dia katakan, dia berpikir, takutnya, dan dia langsung masuk ke air ya. 여러분이 예상하셨겠지만 이 사람은 사교형으로 보여집니다. Memang saudara-saudara ini tipe apa ya? Menurut saya dia termasuk tipe influence. 그래서 베드로가 설교를 했을 때 5천 명이나 한 번에 변화되고 했다고 했습니다. Ya, sehingga pada waktu Petrus khotbah, ya 5.000 orang lebih, 3.000 orang lebih mereka kembali kepada Yesus Kristus. 왜냐하면 베드로는 말을 잘하는 사람이고 설득력이 있었기 때문에 그렇습니다. Dia suka berkata dan dia menyenangkan orang-orang dengan perkataannya itu.
반면에 여러분 모세를 한번 생각해 보시기 바랍니다. Kalau begitu, bagaimana tentang pikiran Musa ya? 모세는요 못 가겠다 그랬습니다. Ya, Musa beberapa kali menolak panggilan Tuhannya. 사람들이 누가 보냈냐고 얘기하면 뭐라고 대답해야 되냐고 물어봤습니다. Dia bertanya kepada Yesus, kalau orang-orangnya bertanya kepada saya, siapa utus? Saya jawab apa? 하나님이 그렇게 증거를 보여줬어도 자기는 할 수 없다고 얘기했습니다. Sekalipun Tuhan sudah melihatkan banyak tanda-tanda begitu, dia tetap katakan, ya saya tidak mau dan saya tidak bisa. 그래서 하나님께서 모세에게 열 재앙을 할 때 한번 잘 읽어보시기 바랍니다. Ya, sehingga saudara-saudara baca dengan seksama tentang teks Alkitab 10 tulanya. 내가 이렇게 얘기하면 바로가 이렇게 대답할 거다. Tuhan biasanya katakan kepada Musa, kalau kamu katakan demikian itu, Firaun pasti akan jawab demikian itu. 그럼 너는 이렇게 얘기하고 그럼 이렇게 될 거다. 이렇게 자세히 설명해 주십니다. Kalau begitu, kamu akan menjawab demikian itu. Kemudian ada hal demikian itu. Tuhan sudah menjelaskan kepada Musa dengan detail demikian itu. 생각해 보시기 바랍니다. 모세에게는 일일이 가르쳐 주고 인도해 주셨는데요. Coba bayangkan kepada Musa, Tuhan setahap-setahapnya sudah memberitahukan dan membimbingnya dia. 사도 바울에게는 내가 왜 나를 핍박하느냐 하고 끝이었습니다. Namun kepada Rasul Paulus, bagaimana Yesus berkata, kenapa kamu menganiaya saya? Hanya itu saja cukup. 근데 예수님께서 베드로에게 가서 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 물어주면서 다시 세워줬습니다. Dan coba lihat, pada waktu Yesus datang kepada Petrus setelah bangkit, bagaimana dia berkata, kamu sungguh mengasihi aku? 그러니까 모세는 신중형이 맞죠. Ya, kalau kita sudah membandingkan demikian itu, Musa pasti termasuknya compliant. 아브라함을 한번 생각해 보시기 바랍니다. Kemudian kita bisa pikir tentang Abraham. 떠나라 그랬으니까 떠났습니다. Pada waktu Tuhan katakan pergi, dia mengikutinya jalan itu. 그런데 계속해서 또 문제가 생기면 가나안을 떠나서 애굽으로도 가고 또 돌아오고 이런 과정들을 여러 번 반복했습니다. Namun, sekalipun dia mengikuti jalan Tuhan, pada waktu terjadi persoalan, dia mengambil keputusan sendiri, pergi sampai ke Mesir, dan pulang dari Mesir ke Kanaan, demikian itu. 여러분 자기 아내를 바로 왕이 탐을 내자 누이라고 하라 그러고 거기다 보냈습니다. Ya. Pikir aja. Pada waktu Firaunnya sukai istri Abraham, itu Sarainya, pada waktu itu dia katakan, iya itu saudari saya, dan memberikan kepada Firaun juga. 근데 그 성경을 잘 보면요. 아브라함이 가서 자기 아내를 찾아온 적이 없고 늘 바로 왕이 데려다 줬습니다. Namun, pada waktu itu pun juga bukan Abraham mencari istri dari Firaunnya, melainkan Firaun kembalikan istrinya. 그때마다 하나님께서 개입하셔서 보내주지 않았다면 아마 아브라함은 자기 아내를 찾을 수 없었을 것입니다. Coba bayangkan, memang karena Tuhan beritahukan kepada Firaun dan karena Tuhan sudah katakan kepada mereka, mereka kembalikan Sarai. Namun, jika Tuhan tidak mengikuti tentang itu, memang Abraham tidak pergi kepada Firaun. Ya, sebenarnya dia istri saya. 성경에서는 사람들을 사용할 때마다 다 각기 다른 사람을 다른 방식으로 사용하셨다는 겁니다. Ya, ada macam-macam tipe orang di dalam Alkitab pun juga. Dan Tuhan sudah memakai mereka sesuai dengan tipe karakter mereka. 여기 계신 분들이 성격이 다르다 그래서 누구 성격이 맞고 누구 성격이 틀리다가 아닙니다. Ya, memang di sini ada macam-macam orangnya. Memang tipenya juga macam-macamnya. Dan jangan berpikir itu salah, itu benar. Ya, bukan itu. 그저 하나님은
여러 사람의 다 성향에 맞게끔 각자 그렇게 따로따로 관리해 가시면서 여러분의 사역을 하실 것입니다. Ya, Tuhan sudah tahu tipe karakter saudara-saudara. Dan Tuhan akan memakainya sesuai dengan karakter dan tipe saudara-saudara pun juga. 자, 이제 두 번째 강의를 해야 되겠는데요. Ya, sekarang 잠시만요. 안 끊고 바로 들어가시겠습니까? 네, 어떻게 할까요? 끊을까요? 여기 끊으신 잠깐. 걸로 하시고 네, 네. 계속 들어가겠습니다. 네. 아니야, 약간 너무 지금 계속 쉬었기 때문에. 아니, 그건 제가 붙이면 되니까. 네네네. 네. 자, 다른 성격 유형들을 효과적으로 여러분은 관리를 해야 된다는 것입니다. Ya, kita harus mengatur dan memanajemen karakter-karakter yang masing-masingnya. 여러분 성격에 맞는 사람만 데리고 목회할 수 없습니다. Ya, jangan lupa. Kadang-kadang orang-orang berpikir, ya saya akan menggembalakan dengan setipe saya. Ini tidak bisa. 사실은 나와 성격이 다른 사람을 내가 어떻게 포용하고 활용하느냐에 따라서 능력이 차이가 날 것입니다. Ya, sebenarnya bagaimana saudara-saudara mengatur dan memanajemen orang-orang tipe yang lain, ya itulah sangat penting di dalam penggembalaannya. 인도네시아에는 모르겠는데 한국에 이런 말이 있습니다. 나를 알고 적을 알면 백전백승이다. Ya, di Indonesianya kurang tahu, namun di Koreanya ada peribahasa begitu. Kalau sudah tahu sendiri dan kalau sudah tahu lawannya begitu, kita pasti akan menang 10 kali. 그러니까 자기 자신의 성격을 먼저 알아야 됩니다. Sehingga pertama kita harus tahunya tipe sendiri, karakter sendiri. 나의 장점은 무엇인가? Kalau begitu kita juga bisa tahunya kelebihan diri ya, 나의 단점은 무엇인가? dan maupun juga kekurangan sendirinya. 이것이 내가 옳고 그른 게 아니라는 거죠. Ya, dan itu bukan yang benar atau salah. 이게 다르다는 거예요. Hanya beda. 그러니까 나와 다른 사람이 있을 때 내 생각을 고칠 수 있고 보완할 수 있다는 것입니다. Sehingga kalau ada beberapa orang yang tipe macam-macam, kita bisa memperbaikinya yang kesalahan kita, kekurangan kitanya, dan bisa menjadi sempurna dengan tipe-tipe yang lain. 내가 주도형이라고 막 목표를 향해서 달려갈 때요. Kalau saudara-saudara seorang tipe dominan dan seterusnya berjalan untuk tujuan itu, 그 사람이 놓칠 수 있는 세세한 계획들을 신중형이 옆에서 짜주고 그 사람과 함께 일을 해야 된다는 겁니다. pada waktu dominan menuju hanya untuk tujuannya, namun merekanya pasti ada banyak kekurangan tentang detail-detailnya, dan tentang detail itu kepelayannya pasti bisa berfungsi. 아무리 계획을 세세하게 세운다 그래도 실제로 그 일을 충실하게 이루어주는 사람은 대부분 안정형의 사람들입니다. Dan perlunya juga harus melakukan tindakan di dalam jemaat itu juga ya. Ini siapa? Sebagian besarnya mereka steadiness. 내가 주도형이 놓칠 수 있는 사람과의 관계를 옆에 사교형이 있다 그러면 잘 만들어 줄 것입니다. Namun pemimpin, pendeta atau penatua itu hanya sebagai dominan. Kalau begitu merekanya ada banyak kekurangan di dalam hubungannya untuk berdamaiannya. Itu juga bisa berfungsinya seorang influence-nya. 전진하자는 사람만 있으면 분명히 그 뒤에 놓치는 게 있을 겁니다. Ya, jangan lupa. Ada seorang yang hanya ingin menuju ke tujuan, pasti di belakangnya ada banyak kekurangan. 만약에 세세히 계획을 세우는 사람만 있으면 언제 추진합니까? Dan juga semua orangnya hanya merencanakan dengan detail-detail saja, kapan melaksanakan. 재밌게 웃기는 사람만 있으면 실질적으로 열매가 너무 적을 수도 있습니다. Ya, kalau semua orangnya hanya suka menertawakan dan menyenangkan orang lain begitu, kapan kita bisa berhasil? 계속
움직이지 않는 사람만 있으면 그 사람을 이끌어줄 사람이 없다면 그 사람들은 이룰 수 있는 일이 없을 것입니다. Dan kalau hanya jemaahnya sebagian besar hanya studies menunggu dan merekanya melihatnya orang lain sajanya, siapapun dan apapun tidak bisa laksanakan. 어쩔 때는 또 두 번째로는 그 사역의 성격을 알아야 됩니다. Ya, sehingga perlunya semua tipe itu dan kita harus tahunya tentang maksud pelayanannya juga. 어떤 때는 주도형의 사람들이 많이 필요할 때도 있습니다. Ya, memang beberapa pelayanannya juga kadang perlunya lebih banyak orang tipe dominan. 예를 들어서 목표를 세웠는데 그 목표를 이루기가 어렵고 막 전진해야 되고 전쟁을 해야 되고 그런다 그러면 아마도 주도형이 더 많이 필요할 겁니다. Ya, pada waktu kita usahakan untuk hal yang susah, sepertinya berperang dan sepertinya untuk membangun baru itu, ya lebih banyaknya perlu dominan pasti. 어떤 경우에는 세세하고 치밀하게 계획을 세워야만 할 때도 있습니다. Namun juga beberapa pelayanannya perlunya banyak orang yang steadiness-nya. 세 번째로는 우리 팀 내에 주로 어떤 성격에 있는 사람들이 있는지를 알아야 합니다. Kalau begitu, kita harus check up-nya di dalam rombongan kita sebagian besarnya tipe apanya dan ada tipe apa-apanya. 직장에서도 마찬가지입니다. 예를 들어서 뭐 재정을 관리하거나 돈을 관리할 때는 신중형의 사람들을 거기다 보내야지 사교형의 사람을 거기다 보내면 금세 아마 그 회사는 망할 겁니다. Ya, kita harus membedakan tentang itu. Siapanya steadiness, siapanya influence, dan siapanya compliance-nya. Karena kalau kebendaharaannya memang lebih cocoknya compliance-nya. Namun kalau kita memberi tanggung jawab kepada influence tentang kebendaharaannya, wow, itu pasti secepatnya jadi bankrupt-nya. 그래서 그 팀의 성격에 따라서 해야 될 일에 따라서 사람을 적절히 배치하고 또 나의 약점을 강점으로 가지고 있는 사람들을 함께 잘 il할 수 있도록 하는 것이 좋은 리더십이다. Ya, kalau sehingga pemimpin-pemimpin yang baik harus melihat tentang tipe-tipe anggotanya dan harus meletakkan mereka sesuai dengan talenta mereka dan tipe merekanya. 약점을 감추기보다는 약점을 드러내고 그 약점을 잘 보완할 수 있는 사람들을 곁에 두도록 해야 됩니다. Ya, pentingnya jangan usaha menutup kelemahannya. Lebih baiknya harus membukanya kelemahan Anda dan harus mencari orang-orang yang semuanya bisa menolong tentang kelemahan Anda. 많은 사람들이 생각보다 자기 약점은 감추고 강점만 가지고 일을 하려고 그러는데 그러다 보면 반드시 어려움을 겪게 됩니다. Ya, sebagian besar orang ingin bekerja hanya dengan kelebihannya dan mereka juga ingin menutup tentang kelemahan. Namun jangan begitu. Lebih pentingnya terbuka kelemahan dan mencarinya orang-orang yang bisa menolong tentang kelemahan Anda. Pada waktu itu pasti bisa berhasil. 그래서 내가 같이 일하는 사람들에게 목표를 세우고 그 목표를 세우기 위해서 전략을 짜고 전략을 움직일 수 있는 사람도 있어야 된다는 겁니다. Ya, bagi kita perlunya yang membuat tujuan dan juga perlunya membuat metode dan caranya itu juga. Dan juga perlunya yang melaksanakan sesuai dengan rencana Tuhan itu. Itu juga semuanya perlu tipe masing-masing. 자, 일곱 번째로 사람들을 낙인 찍지 않게 조심해야 된다는 겁니다. Dan juga sangat pentingnya jangan menghakimi orang-orang. 그러니까 이 세미나를 내가 하고 나면요 꼭 일어나는 현상이 있습니다. Saya sering melihat
situasi ini setelah selesai seminar. 뭘 하자 그러면 나는 안정형이야 이렇게 얘기합니다. Beberapa orangnya katakan begitu. Ayo kerja aja. Kalau begitu, seorang katakan demikian itu. Saya tidak mau ikut karena saya steadiness-nya. 이걸 좀 해라 그러면 나 주도형이라 이런 거 못해 이렇게 얘기합니다. Kadang katakan, ya, ayo, kamu itu tanggung jawab ini. Itu tidak sesuai dengan tipe saya. Saya dominan. 그리고 내가 저 사람이 신중형이면 저 사람은 신중형이야 이렇게 내가 딱 이렇게 낙인을 찍는 겁니다. Dan kadang saya juga berpikir begitu, dia seorang influence-nya atau itu compliance-nya begitu. Itu sudah tetap berpikir demikian itu, dan kadang-kadang dia karena begitu, itulah salah satu menghakimi orang lain. 심지어는 자기가 하기 싫은 거를 합리화하기 위해서 자기 성격을 가지고 얘기할 때도 있습니다. Ya, sebenarnya untuk menghindari kesulitan, mereka kadang-kadang katakan begitu. Ya, saya tipenya begitu, sehingga tidak mau itu. 근데 아까 그 그림이나 이런 걸 생각해 봤을 때요. 이 끝에 주도형이나 끝에 신중형인 사람은 이게 정확히 맞습니다. Ya, memang kalau sudah jelasnya dominan atau jelasnya itu compliant, memang bagi merekanya memang itu benar. 그러나 어떤 사람은 경계선에 있습니다. Tetapi banyak orangnya hanya ada di antara borderline-nya. 어떨 때는 이런 사람이 됐다가 어쨌든 저런 사람이 되기도 합니다. Misalnya, kadang mereka menjadi dominan, namun kadang mereka menjadi compliance. 그런데 그 사람을 어떠한 성격이나 어떠한 모양으로 규정짓는다면 어쩌면 그 사람의 능력을 더 약화시킬 수 있는 거죠. Ya, memang itu berartinya merekanya bisa tanggung jawab dua-dua tipenya. Namun, kalau mereka berpikir, ya karena saya termasuknya tipe ini, karena saya termasuknya tipe ini, mereka sudah memilihnya demikian itu, ya sebenarnya kelebihan mereka itu tentang ini atau tentang ininya sudah habiskan, sudah ini rusak, itulah tidak baik. 그래서 우리는 저 자신도 어떤 일에는 내가 주도형 같이 일하고 어떤 일에는 신중형 같이 일하고 어떤 일에는 사교형 같이 일하고 어떤 일에는 안정형 같이 일할 수도 있습니다. Ya, sehingga sekalipun Anda tipenya dominan atau compliant atau steadiness atau influence, kita harus baginya sesuai dengan pelayanan. Di dalam pelayanan ini kita bisa menjadi sebagai dominan. Namun di dalam pelayanan ini kita harus berfungsinya sebagai tipe influence atau steadiness atau compliant. Begitulah. 그래서 어떤 사람을 딱 이렇게 규정하지 말고 그 일에 따라서 또 그 사람에 따라서 그 사역에 따라서 적절히 배치하고 관리하고 하는 것이 중요하다는 것입니다. Ya, bagi hamba Tuhan dan pemimpinnya, pentingnya mengatur jemaat, mengatur anggota sesuai dengan tipe mereka, dan bukan hanya sesuai dengan tipe mereka, sesuai dengan pelayan-pelayannya. 또 여덟 번째는 우리가 여러 사역팀이 있을 때 그런 성격들을 잘 가르치고 또 이 사람의 성격이 어떤 것인지를 봐서 그 사람을 낙이 찍지는 않지만 그 사람에게 적절한 일도 배분하고 더 서로를 이해할 수 있도록 도와줘야 됩니다. Dan sebenarnya tentang tipe yang lain, kita harus terbuka dan harus ajarkan kepada anggota-anggotanya. Dan supaya mereka juga menerima ciri khas mereka, karakter mereka, dan supaya mereka juga saling menolongnya. 아홉 번째로 그 팀의 보완적인 강점과 또 성격을 지닌 사람들로 구성을 해야 됩니다. Ya, sehingga kita harus membuat satu rombongannya dengan macam-macam karakter supaya mereka melengkapinya. Kekurangannya mereka
saling menambahkan dan kelebihannya mereka juga bisa memakainya juga. 그러니까 어떤 특별한 성격을 가진 사람들만 한 곳에 모아놓으면 참 그 팀은 어렵게 될 수 있습니다. Ya, memang berpikirnya, memang untuk berdamainya, ya kumpulkan hanya satu setipe sajanya begitu. Namun kalau begitu, itu kelebihannya juga jelas, namun kekurangannya juga jelas. Sehingga kita harus semuanya mengatur supaya ada anggota-anggota macam-macam tipe. 그래서 리더자는 이 사역의 성격을 먼저 파악하고 Sehingga pemimpinnya harus melihatnya itu pelayanannya bagaimana. Itu untuk pelayanannya perlunya siapa, perlunya apa. Harus mereka yang meneliti dulu ya. 그리고 나서 여기에 어떤 사람을 배치해야 될지를 그 사람의 성격을 파악하고 적절히 섞어서 잘 배치를 해야 되는 겁니다. Kemudian pemimpin harus mengatur mereka supaya mereka kerjasama dan supaya mereka kerja dengan kelebihan macam-macam. 사실은 꼭 검사를 하지 않아도 리더자가 조금만 관심 있게 보면 그 사람의 성격을 금세 파악할 수 있습니다. Ya, sebenarnya sekalipun tidak mengecek dengan tes disk begitu, kalau pemimpinnya sudah meneliti dan memandang dengan hati terbuka orang-orang yang lainnya, pasti bisa mengenalnya tipe-tipe mereka. 자, 이제 한번 요약해서 살펴보면 여러분들이 잘 이해할 수 있을 것입니다. Kalau begitu, kita bisa membuat simpul supaya lebih mengertinya. 주도형은 사람을 움직이는 능력이 있습니다. Ya, dominan. Mereka berkuasa yang mengatur orang-orang. 사교형은 인정을 요구합니다. Namun influence-nya mereka ingin dipuji oleh orang lain. 안정형은 그룹의 협조적입니다. Ya, steadiness-nya mereka ingin kerjasama di dalam rombongan. 신중형은 온건한 완전주의자가 되는 거죠. Ya, compliance-nya mereka ingin sempurna. Namun mereka hatinya lemah lembut juga. 여기 있는 표에 있는 것들을 한번 이렇게 잘 읽어보시면서 나는 어떤 사람인가? 그리고 나랑 같이 일하는 사람은 어떤 사람인가? 심지어는 여기서 같이 공부하는 시간 동안에도 그런 훈련을 하면 참 좋을 것 같습니다. Ya, kita melihat tentang diagram itu dulu ya. Kemudian harus mengertinya tentang sendiri dan tentang orang lain juga. 어떤 사람에게 어떻게 이야기해야 그 사람을 더 잘 협조자로 만들 수 있을 것인가? Ya, dengan cara apa kita bisa kerjasama kepada dia. Itu juga sesuai dengan tipe karakter mereka. 예. 존 맥스웰이라는 아주 유명한 사람이 있습니다. Ada seorang pemimpin yang terkenal di dunia ini, namanya John Maxwell. 이 사람은 리더십에 대해서 세계적인 권위자입니다. Sebenarnya dia juga tersebut seorang ahli tentang leadership. 그분이 이렇게 얘기했습니다. 모든 지도자가 자신과 비슷한 사람을 끌어들인다. Dia berkata demikian itu. Sebagian besar pemimpin ingin kerjasama dengan orang-orang yang mirip dengan sendiri. 그러나 뛰어난 지도자는 자신과 비슷할 뿐만 아니라 자신을 보완할 수 있는 사람들을 끌어들인다. Namun, pemimpin yang luar biasa kerjasama dengan orang-orang yang mirip pun juga orang-orang memperlengkapinya sendiri. 그러면 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 자, 이제 정리합니다. 사람들은 다르다는 거죠. Ya, kita harus selesaikan sesi ini. Jangan lupa, semua orangnya beda. 저 손이 다르고 발이 다르고 코가 다르고 입이 다른데요. Ya, kita seorang manusia. Namun, di dalam satu jasmani pun tangannya dan kakinya dan matanya, telinganya semuanya beda. 이게 다 있어야 사람이지 하나만 있으면 사람이 안 되지 않습니까? Sekalipun itu beda-beda,
pada waktu itu kombinasi, itu harmoni, kita menjadi salah satu manusia. Namun kalau tidak ada satupun, itu sudah orang cacat. 그래서 그리스도의 몸인 교회도 다양한 모양의 사람들이 그 안에 있다는 것을 인정해야 됩니다. Sehingga kita juga harus berpikir, itu jemaatnya tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh Kristus ada banyak orang. Dan itu dengan macam-macam karakternya. 그게 그리스도의 몸의 아름다움이라는 것입니다. Inilah keindahan tubuh Yesus Kristus. 두 번째로 다르다는 것은 굉장히 큰 가치가 있다는 것입니다. Sehingga kita harus berpikir juga perbedaan itu sangat berharga. 그들의 다른 점은 서로의 약점을 보완한다는 것입니다. Dan itu perbedaan mereka itu saling menolong tentang kelemahan orang lain. 음식을 먹을 때도 뭐가 좋다 그러면 사람들이 그걸 많이 먹습니다. Coba bayangkan pada waktu makan makanannya orang-orangnya sering makannya yang sudah dengarnya itu baik bagi tubuhnya. 아무리 좋아도 그 좋은 것을 많이 먹는 것보다는 여러 가지 음식을 골고루 먹는 게 더 건강에 좋다고 얘기합니다. Namun coba bayangkan, hanya satu makanan pun terus makan, itu menjadi sehat? Bukan. Kita harus makan kombinasinya dengan sayur, daging, dan mie atau yang lain pun juga harus makan bersama-sama. 이 세상에서 완전한 성격은 없습니다. Ya, siapapun tidak ada karakter yang sempurna di dunia ini. 쓸모없는 성격도 없습니다. Dan tidak ada karakter yang tidak berguna pun. 서로 보완하고 도와주라고 저희들에게 여러 가지 성격을 하나님이 만들어 주셨습니다. Ya, semua tipe karakter kita sudah diberikan oleh Tuhan supaya saling menolong. 그들은 그런 세 번째로 그 기질은 바뀌지 않는다는 겁니다. Ya, tetapi tipe mereka, karakter mereka tidak diubahkan. 바뀌려고 하면 갈등만 생깁니다. Kalau kita ingin mengubahkan karakter mereka, itu hanya menjadi pertengkaran. 그 다른 사람에 대해서는 지혜로 행해서 세월을 아껴야 됩니다. Sehingga kita harus melakukan dengan bijaksana dan harus harus kita usahakan kerjasama. 그러니까 다른 사람을 바꾸려고 하는 그런 시간에 내가 바뀌면서 잘 적응하면 훨씬 더 빠르고 좋은 결과를 가져올 것입니다. Jangan habiskan waktu untuk mengubahkan orang lain. Hanya menerima karakter merekanya dan memakainya tipe mereka untuk melengkapi kita. Itu sangat penting.